Kimi, papa Danyo, la maman, le tchè wakatumbe. Là, so, papa Kenny, on est non, on a des bêtes, assez, à fac, tout le cas, vous tomba, on a ta kanji bongi fula. Papa là, ça va, on a on est bou, on est taou, on vole le kumbola Kimi. Naka yeme naka yete kuwaka yetomba la mi, to tombe. Bakatoshi, kosaka diba, dikalo, show, mbahe. Jimina Kimi inda. Tako nila anu 23h30, papa Danyo la maman malo Congo. Takato koma lo nywa lo du la ida pinchu. Lo di 5h20. Parce que akilo kendola kilo tu okoke. Na makata kome lo nywa lo du nda kembe atuaka ito akembo sambo kalombe zambi. Akate ate unya shongo lo saka heyama la mele la ukambe ole mwifula. Kwa Kenya olo dimi yukunda ma lo kepi ya do te lo da kimi. Ah, so malo le 22. Le 23, le 22, là, so, après juste une semaine. Le 29 avril, le 14h30, Narakali Alumula qui de la Nyawanyashu. Le 23, Rayote Wachala Vanga, Tosa Mama Kombe, Takakomande Lako, au Kambia Onyashungo, le 29 avril 99, Nakumouya. Le Chila, le 30 avril, Wandi Malman a l'Otanda, il a beaucoup insisté qu'on non, il ne fallait pas enterrer. Papa, donc, comment il m'a remis Kunda m'a pas la Yamboyam, mais que je t'attends aucun amaudo, à la condition, il est Yama, Nakatate, Naka, Ujaya, qui, Tayolomba famille, pour rester à Kindi, Chochala, Chala, Yamboyam. Mama Keleko, akachumala na Kinshasa, akatuya ma Kinshasa. Akila loja de la maman te. Maman te ka utome a woyone non. Maman demba ya mbambole ka wodu yaka. Makamachu, je suis arrivé un certain mercredi le 21 avril 2008. Dans Makama Komila Luja, la Kastale le 21, le 22. Le 23, Maman Hambe. Le 24, Dimlambo Kime Amate, Amate Mbolesha au Sao. Kondenjo te Amate ati mete Polo Mbea, Dimileko la Pangane, Konde Ako Kenja. Katia, Kona Polo Kime Ndaka Shilenja Mala Mayambonyama. Mama Kakadimo, Dale la Diminalela. Tato. Côté Kobu, la Kando la Katenda, pas Jeff Teno, on s'attend à un événement. Diminda Mala le 25, Mala Made Ngenga, Kumala Ne, Nongosola, Ngelo, Tché, 2, 3, 4 jours, le 25, le 9h, on est Maman Mouchila Moumouya, on attendait le Kendo, Zandratou Kimania, malgré l'insistance, nous avons amené les corps, Kayoukou de Polo Lane. Tekolo bite famille Yekutundo dia lo commémoration kene ka 22e anniversaire. Manyo yika papa dongo le 14e anniversaire no yika mama keleko. Je nombaka dambala le test kando wa tondo wa Thessalonique. Chapitre ya 5 diverse di kume sambele di kume la nane. Nyote temale la nomba. Prier sans cesse. Léana, Kanikana, Moukahumba Suretene, le commémoration Kene, le Shila Louis, le Shilatan, le Shila Samalo, le Tchela Moende, Kanokana, Kanona, Kanula, a consacré ne fût que quelques minutes le Shumboho Anima, Wambuchiwakiso. Prions sans cesse. Nous connaissons Kayotokumeka, que d'autres Takeshate, Okoko, Kaolo Langola Onyasho. Kaki le longa melone kanalo lo commémoration kene ta ya la déesse dia déposer ne fisque le dombo da papa dombo Pierre Tombal ambo homa na kambo initiative ambo to la projet nous a pris beaucoup d'argent la nanana kate ko mbeo ya les familles tche parce que a chombole ko pas lindo atoche ko mjo Pierre Tombal kana ko ka de commémoration, 23e, le 15e anniversaire, Koucho Kanga Tatema Udumbo da Papongombe, Koucho déposé un mois Chikaumba Chikala Ponjo ko souvenir, Kanga Tumbati était connu autour de la côte Anna.
Moi je pense papa tondoka ndimvo nde atochike ndukengo kenekata tochikele nganji ati nyoya alikame uhwakimi la koshemi uhwakimi la famille etche mama phrase kandi kumi la tambite tondoka ndi kichia kamata kumi teketande ele pak nganji kako ati polo kanyo heka na miola choukele akasite lo kombola palo pepe c'était le combat maman Pamé, c'est pourquoi nous sommes investis dans Kimanyama Pamé. Bon, Kenega Komen journée le 29 avril, là le 30 avril. Dès qu'on a eu un message, il y a Thomas, les familles Anna et Kana, d'autres Kanata Papa Dongo. Tout le cas, Thomas message, on est. Dès qu'on a calé le saka, la tondo, Léonia Chongwaso, les diamalonga jikande, Mamboto Koma à la veille, qu'a commémoré 22e anniversaire. Wanyo Ikapapa Dongo, le 14e anniversaire, Wanyo Ikamama Kele Kopoline à Montelo. Papa Dongo akakaya lumula kindela nya onya shongo lokete kandika di ote lolo nya lodu le 29 avril 1999 le 14h30 no mama akakaya lumula kinde la nya onya shongo le 30 avril 2008 la dengenga lo eshidi ishidi divoa penjo le ana lo ikana show kimoka yema ya historique lo nyo ikapapa kanda shisho lukete yandi ado twelo ngondo kasatu lo nonywa kinunu kame ya kumi d'ivoire c'est-à-dire début le 5 mars 1999 ndaki la demba takachwa à l'hôpital takasale à peu près un mois ndila maman qui l'a pas ko kande mola mal hôpital ndaki la pas première vision le chila tombé transfert ka kinde chala ki kanji mbaka tehwa rebel mala jamal maido mame jalolota la so aki de badade atu chende felemendo docteur atu cheche wakalao na makala watu che ko kambu chikande ndame la ko shiwa demi lana wakachura kilami chala koi loshi la koto wa rebel le 22 avril 1999 doit 23h kambu chikala dimi papa danyo la mama che wakatumbe la so papa keni one non wa rebet wa assez chikomba chikala ponjo ko souvenir kanga tumba tete kone otura kote Anna. Moi je pense papa tondoka ndimvo nde atochike ndukengo kenekata tochikele nganji ati nyoya alikame uhwakimi la koshemi uhwakimi la famille etche mama phrase kandi kumi la tambite tondoka ndi kichia kamata kumi teketande ele pak nganji kako ati polo kanyo heka na miola choukele akasite lo kombola palo pepe c'était le combat maman Pamé, c'est pourquoi nous sommes investis dans Kimanyama Pamé. Bon, Kenega Komen Achalumula Ndelanya Onya Shongo, Kacho, Nandikato Chike, Ambuki Kene, nous allons faire un effort. Kanga to Hauto Kenganji, mais surtout Mbamba Okanganji. Là, Maki Papa Dongo, là, Makata Kacho Tombalande, famille Echa, Katomi Moya Monyam. Donc, tu as la yambula angone, pour la sonanda yotumba lombuchi. Bon, là, mais il y a un chadi météorologique. On va se tcher taka dimania. Là, so, kene kalombaso, et la famille tcher les mobiliser, kame de yotoi, kanazambatu kimaniak. Le avril 2023, on a mis en élection,
kan kabadimo jembetelo mo kachama lodombo da umbu chasu lusaka koke teko kaluya moyo ifula le pena ndaka chikala famille papa pena uchuyi ko liye nanji pomba njala yana eche ndana wakolo ndana yololo mama mado enyangesu teko kuho nyachela lomber de malenomba oko mo ka kisoka commémoration kene to prier sans cesse kayena ichandwe lolo nya shongo panda hiko chola chali famille ka kiso ndwana kina che moyo loi lushilatan laka vous papa shila samo laka vous maman ateye coïncidence kene ka voyage wakikame on envoie le 29 on envoie le 30 même encore ne wakidi mama do totoi là so kana mini totoi on a che ou kana che akolete alombe onya shungo lusaka limi papa danyo la mama che wakatumbe là so papa keni one no wa debet wa assez a fact to ka votumba watakanji bongi fula papa la sara ka o mako ne bu alita o envolu kumbula kimi naka yemena ka yeti kuoka yetumba la mi to tombe bakatoshi kosa ka diba dikalo sho mbahe yimina kime inda takonira no 23h30 papa danyo la mama malo Congo takato koma lo nywa lo du la ida pinchu lo di 5h20 parce que akilo kendola ke tu okoke mama kata kome onyo alo du ndakebe atwaka ito akembo sambo kalombe zambi akate ate onya shongo lusaka heyama la mele la ukambe ole mwifula kwa Kenya ololo dimi nyukunda ma lokete ya dotero dakimi aso malo le 22 le 23 mbata le 22 mbata kome leko là so après juste une semaine le 29 avril le 14h30 narakali ya lumula kindela nyawunyashu le 23 takalute ho chala vanga to sa mama kombe takakomandela ko okambia unyashungo le 29 avril 99 ndakumuya aso loshila le 30 avril wandi malman la ko ya lotanda on a donc la kunde il a beaucoup insisté qu'on non il ne fallait pas enterrer papa donc comment il m'a robé kunda ma pas la ya mbonyam mais que c'était attaque na maudo ha condition yele yama ndaka tate naka konaka ujaya kita yolomba famille ko reste wa kindi chala we mbonyam mama keleko akachumala na Kinshasa akatuya ma Kinshasa akila loja de la mama te ka utome a uyone no mama demba ya mbamulika wodu yaka makamachu je suis arrivé un certain mercredi le 21 avril 2008 dans makama komila loja la kasale le 21 le 22 le 23 mama hambe le 24 dimlambo kime amate amate mbolesha osao konde njopte amate ati mete polo mbeya dimileko la pangane konde yako kenja katia kona polo ko kime ndaka shilenja mala mayembo nyama mama ka kadimo ndale na dimina lela